अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपके लिए एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो नई वीडियो एक रिलीज़ हुई है आईपैड गोट 3 की, जो कि एक तरह से आईपैड गोट 2 का जवाब भी है, उसको डिकोड करने की कोशिश करूँ। तो आइए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू होती है तो दिखाया जाता है कि बाइडन और ट्रंप एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई रिंग हो, और बिल्डिंग देखकर पता चलता है कि जैसे चाइना इसके पीछे है। लेकिन साथ में ही एक आंख होती है जो इन दोनों को गौर से देख रही है। यकीनन ये वीडियो जिस जगह से शुरू हो रही है, इसका मतलब है कि ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग भी जब सुनेंगे, ट्रंप आखिरकार हार मान कर सदारत छोड़ चुके हैं और जो बाइडन हैं वो अमेरिका के नए सदर बन चुके हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, पास साथ ही आंख उनको देख रही होती है और अचानक एक वायरस नमूदार होता है जो बिल्कुल कोरोना वायरस, यानी कि इस चीज़ से ये जाहिर हो रहा है कि दिखाया ऐसे ही गया कि जैसे चाइना जिम्मेदार है इस वायरस के पीछे। ये करीब से जब दूर जा रहा होता है तो पता चलता है कि असल में किसी शख्स का ताज है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक दज्जाल एंटी क्राइस्ट होता है, जो कि आईपैड गोट 2 में आपने देखा था, जो कि एक गार से निकल के बाहर आता है। दज्जाल अपने तख्त पर बैठा होता है और साइड पे उसके लोग उसके साथ, यानी कि वो जिन लोगों के ज़रिए सब कुछ करवा रहा है। वो चाहता था कि ट्रंप और बाइडन की सूरत हाल इस हद तक पहुंच जाए कि अमेरिका में फसादात हों, और इसके अलावा कोरोना वायरस के पीछे भी यही था। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों की अमवात हो रही हैं, और साथ में एक जो शख्स है उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तक एक प्लेन आता है जो कि आईफिल टावर, जो कि पेरिस फ्रांस में है, उसको गिरा देता है। इससे दिखाया जा रहा है कि शायद 9/11 की तरह का एक और वाकया नमूदार होने वाला है। कुछ देर बाद ही ऊपर से आप देखेंगे कि इंजेक्शन आता है जो कि उस मुर्दा शख्स को लगाया जाता है। जो ही वो इंजेक्शन लगता है और जो साथ में इंसान अपनी दुनिया में मगन था, वो एकदम ऐसे जैसे चुकन्ना सा हो जाता है, जैसे उसको थोड़ी सी होश आती है। आप ये देखें, वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि जो लोग ऐसे आपस में मगन थे, कुछ लेना देना नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है, ये वाला वाकया ऐसा होगा कि वो दुनिया हिल जाएगी इस वाकये से, और सब लोग जैसे एक तरह से नींद से बेदार होते हैं, वो सिचुएशन हो जाएगी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि खूबसूरत रोशनी नमा परिंदा एक चीज़ को लेकर आ रहा है। जब करीब से देखते हैं तो वो कोई बच्चा उसने उठाया होता है, जो कि एक बिल्डिंग की तरफ जाता है, जो कि बाकू में वाक़या मेडन टावर की तरह है। वो परिंदा उस बच्चे को उस बिल्डिंग के ऊपर रखता है और चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही बच्चा अब बड़ा हो चुका है और वो एक मस्जिद में इमामत करा रहा है। उसने मॉडर्न, आजकल के वेस्टर्न जो अटायर है वो पहना होता है। लोग उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसकी इमामत में, और अगर देखा जाए तो वो भी लोग उसी तरह के वेस्टर्न अटायर में हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि अब जो लोग तब्दीली लाएंगे या दोबारा इस्लाम का नाम रोशन करेंगे, वो मॉडर्न सोच के मुसलमान होंगे। अगले सीन में देखा जाता है कि एक उड़न तश्तरी आती है, तो वही जगह पे जहाँ पे बैठा दज्जाल सब कुछ देख रहा होता है या एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ पे अंदर जाती है, और उस उड़न तश्तरी को देखते ही दज्जाल अपने तख्त से उठता है। दज्जाल या घबरा जाता है या डर जाता है, या उसको लगता है कि वो जो प्लानिंग कर रहा था या जो करना चाह रहा था उसमें रुकावट पड़ चुकी है, या शायद उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा। उस शख्स के आने के बाद ये दज्जाल जो है वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हैकल सुलेमानी उसी आया सोफिया की मस्जिद में है, तुर्की के पास, और वो वहाँ से निकाला जाता है। उसके अंदर एक स्क्रिप्चर भी होता है। वही नौजवान एक प्रेजेंटेशन दे रहा है जिसको पूरी दुनिया कवर कर रही है, और वो दिखाता है कि ये देखिए, तौरात में भी यही मेंशन है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं।
یعنی کہ اسلام ہی ایک واحد اور سچا دین ہے۔ اس کے بعد ایک پرندہ جو کہ امریکہ کو ظاہر کرتا ہے، اس کو وہی نوجوان ایک تیر کمان کے ساتھ نشانہ بناتا ہے اور وہ پرندہ اڑتے اڑتے زمین پر جا گرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نائٹ کلب ہے اس کی لائٹس بھی بند ہو جاتی ہیں اور جو ڈیموکریسی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کھلتا ہے اور سورہ آل عمران کی 64ویں آیت پر، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ کی کتاب ہے، جو ہماری کتاب ہے، اس سب میں ایک ہی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کلمے کی طرف آؤ جو آپ کا اور ہمارا دونوں کا یکساں ہے، یعنی کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم کوئی بھی اپنا دنیاوی نعوذ باللہ خدا نہیں بناتے سوا اللہ کے۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو ان کو کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسی چیز پر چلیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے، جب سامری جادوگر نے ایک بیل بنایا تھا سونے کا اور نعوذ باللہ سب لوگ اس کو پوجنے لگ گئے تھے۔ اس کے پیچھے ورلڈ بینک ہوتا ہے، یعنی کہ دکھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ایک طرح سے ورلڈ بینک کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد وہی شخص جس کو دکھایا ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کی حکومت کا خاتمہ کرتا ہے، وہ اس بیل کا بھی سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر ہر جگہ پر بکھر رہے ہیں۔ سیاہ فام بچہ بہت خوشی سے چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے نوٹوں کو رونتا چل رہا ہے۔ جو ہی امریکہ کی حکمرانی کا خاتمہ ہوگا، اگلی سپر پاور جو ہوگی وہ ہوگی اسرائیل، اور جب اسرائیل کا جھنڈا مڑتا ہے تو اس کے پیچھے دکھایا جاتا ہے کہ ان کے سمبل کے ساتھ اللہ بھی لکھا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور مسلمان ممالک امریکہ کے بعد مل کر اگلی سپر پاور بنیں گے، یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ امریکہ کے بعد اسرائیل اپنے آپ کو اگلا خدا تصور کرے گا۔ ایک محل کا دروازہ کھلتا ہے جس محل کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا تھا، وہاں سے وہی شخص نکلتا ہے ایک طیارے میں، اور اس طیارے کے پیچھے ایک جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے۔ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو وہ ترکی کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جیسے اسرائیل کا جھنڈا مڑا تھا اسی طرح ترکی کا جھنڈا بھی مڑتا ہے، جس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ جب امریکہ کی حکمرانی کا خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد دو نئے گروپس بنیں گے جو کہ دنیا پر حکمرانی کے دعوے دار ہوں گے، ایک اسرائیل اور اس کے الائز، اور دوسری طرف ترکی اور اس کے الائز۔ اور وہ جو ون آئی جو شروع میں آتی ہے، جس کے ذریعے دجال سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ شخص اس تلوار کے ساتھ اس کو چکنا چور کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ شخص دجال کے غائب ہونے کے بعد دجالی سسٹم کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ دکھایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، نور ہی نور ہے ہر جگہ پہ، ماشاءاللہ۔ صرف انسان ہی نہیں، پرندے بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور دنیا میں امن یعنی کہ پیس آ جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اس کو دیکھیں، اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔